Hi there, good day. Assalamualaikum, salam sejahtera, and welcome back to our short reels by Training and Development Consultancy Services. I'm your host, Zainal, and today we're going to go through reel number 6, Attitude of Gratitude, bermakna sikap bersyukur. Now today we have decided to run our reels in dual language, that is in English and in Bahasa Melayu. Now, if we look at the subject matter to the attitude of gratitude, an attitude of gratitude is actually a regular habit to express our appreciation for all different parts of life, no matter how small it may be. Jadi kalau kita memahami tentang sikap bersyukur, dalam bahasa Inggeris dinyatakan an attitude of gratitude, sikap bersyukur ini adalah merupakan sikap kebiasaan tetap untuk diri kita dalam menyatakan penghargaan di dalam kehidupan yang tidak kira betapa kecil ianya. Kadang-kadang bila kita bangun sebelah awal pagi, pertama sekali kita mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana diberi 24 jam lagi untuk kita menerokai kehidupan kita ini. And if you concentrate on what you have, you'll always have more. If you concentrate on what you don't have, you'll never have enough. If you look at what you have in life, you'll always have more. Oprah Winfrey. Jadi dinyatakan di sini bahawasanya jika kita menumpukan perhatian pada apa yang kita ada, anda akan sentiasa mendapat yang lebih. Bersyukur kehadrat ilahi tentang apa yang diberikan kepada diri kita dalam kehidupan seharian. Maka ilahi Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan memberi lebih daripada apa yang kita punyai. Namun jika anda menumpukan perhatian pada apa yang anda tidak ada, anda tidak akan pernah cukup. Jadi dikatakan di sini, jangan kita melihat mendongak ke atas, melihat kepada mereka yang dianugerahkan lebih daripada diri kita, maka kita tidak akan bersyukur kerana kita tidak akan pernah cukup kerana kita mengejar duniawi. Namun kalau kata kita melihat kepada sebelah bawah, kepada mereka yang lebih kurang daripada diri kita, maka akan timbullah satu sifat bersyukur terhadap ilahi tentang apa yang kita punyai. So, how do we develop an attitude of gratitude? Bagaimana untuk kita memupuk, membenakan sikap bersyukur? It says here, develop an attitude of gratitude. Says thank you to everyone you meet for everything they do for you. Dan kita mulakanlah perjalanan kita seharian ini dengan memupuk sikap bersyukur, dengan mengucapkan terima kasih kepada siapa saja di dalam diri kita pada hari ini yang telah berbakti, berjasa kepada diri kita, walaupun sedikit. Biasakanlah mengucap terima kasih. Dan dikatakan di sini terdapat 5, dikatakan di sini cara kaedah untuk kita memupuk sikap bersyukur. There are 5 ways, or here are 5 ways to cultivate an attitude of gratitude. Number 1, write down. Keep a gratitude journal. Simpan jurnal kesyukuran. Tuliskan setiap hari apa yang kita ingin bersyukur pada hari ini, pada kebesokan hari dan seterusnya. Number 2, talk about it. Share what you are thankful for, isn't just for special day like Thanksgiving. Jadi dikatakan kita seharusnya bercakap, berkomunikasi mengenai dengan kesyukuran kita, berkongsi dengan kawan-kawan, dengan komuniti kita tentang apa yang anda syukuri, bukan hanya untuk hari-hari tertentu. Yang ketiga, the third one, it says meditate. Whether you regularly meditate or not, take a break a few times a day. Jadi kita renungkanlah sama ada kita kerap bermeditasi ataupun tidak. Tentukan ianya dilakukan beberapa kali sehari. Namun kita melaksanakan solat kita, waktu tersebut kita boleh bersyukur kehadrat ilahi tentang apa yang dianugerahkan kepada kita. Namun tidak semestinya hanya apabila kita melakukan solat.
Kita boleh bersyukur pada bila-bila masa dalam perjalanan kehidupan kita seharian. Number 4, it says express it. Okay? Luahkan, nyatakan kesyukuran kita. Maka yang kelima dikatakan di sini, number 5, seek it. Find ways, find opportunities to express our gratitude. Carilah ruang dan peluang untuk kita menyatakan kesyukuran kita. Gratitude can change everything. So how does gratitude shift our attitude? Gratitude enhances feeling of excitement and enthusiasm. If you don't believe me, why don't you try it? Say thank you, good job, have a great day. These are small words that impact others positively. By doing so, you feel more optimistic about the present and the future. You create the bonding, you develop a positive relationship at work. The simple act of gratitude on a regular basis will change your life positively and instantly if you are active about being grateful. Kadang kalau kita lihat di sini, kesyukuran meningkatkan perasaan teruja dan semangat kerana anda berasa lebih optimistik tentang masa kini dan masa depan. Cubalah praktikkan ucapan terima kasih, ucapan Assalamualaikum, salam sejahtera dan pelbagai lagi. Ianya meningkatkan, dikatakan, perasaan teruja dan semangat positif dalam diri kita. Tindakan mudah bersyukur secara tetap akan mengubah hidup kita secara positif dan segera jika anda aktif untuk bersyukur setiap waktu, setiap masa, setiap hari. So what is the difference between attitude and gratitude? Apakah perbezaan antara sikap dan bersyukur? Dikatakan di sini, bersyukur pada asasnya bermakna berterima kasih, menghargai dan mengakui akan sesuatu yang kita rasa perlu kita bersyukur. Dan manakala sikap bermaksud sifat, pendapat, pandangan terhadap sesuatu dan manusia. Dan kadang-kala kita di sini pendapat dan pandangan kita tidak semestinya ianya betul atau benar. Gratitude basically means being thankful. And while attitude means nature, opinion, perspective toward things and people. Perspective towards things and people doesn't mean we are right all the time. So gratitude is an attitude of gratefulness, thankfulness, appreciation and acknowledgement. Now, feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it, just keeping it away. Dinyatakan di sini, dikatakan di sini, perasaan bersyukur sekiranya lebih kurang ianya seperti sesuatu hadiah yang ingin kita sampaikan. Kita letakkan dalam kotak dan kita bungkus dengan kertas-kertas yang cantik serta ribet, dan seterusnya kita tidak memberi kepada seseorang, hanya kita simpan saja. Makna kata, sifat bersyukur kalau tidak dinyatakan tidak mempunyai sebarang impact. So, kesyukuran adalah salah satu daripada emosi positif. Ia memberi tumpuan kepada perkara yang baik dalam hidup kita dan bersyukur atas perkara yang kita ada. Syukur berhenti seketika untuk melihat dan menghargai perkara yang sering kita ambil mudah, seperti mempunyai tempat tinggal, makanan, air bersih, rakan, keluarga dan pelbagai lagi. Gratitude is one of the many positive emotions. It's about focusing on what's good in our life and being thankful for the things we have. Gratitude is pausing for a while to notice and appreciate the things that we have often take for granted, like having a place to live, food, clean water, a few circles of positive, great friends, family, and other things that matter most in our life. So thank you for being with us on Reel 6, Attitude of Gratitude.
Till we meet again, thank you for your time. Be safe and cheerio.